ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قبلوں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں واقع کمانڈ کنٹرول روم میں سی ایم ریونت ریڈی کے زیر اہتمام ہنگامی اجلاس کا کیا گیا انعقاد۔ پہلگام میں جاں بحق ہونے والے مسافرین کو پیش کی خراج عقیدت۔ اس اجلاس میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا و دیگر نے کی شرکت۔ دھرپلی و اندلوئی منڈل میں رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی دورہ کرتے ہوئے کئی ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ انصاف کی حکمرانی انعقاد عمل میں لانے میں اہلیہ بائی نے شہرت حاصل کی ہے۔ ضلع کے پرگتی نگر میں واقع منورو کاپو کلیانم منڈپم میں TPUS کے زیر اہتمام اہلیہ بائی 63 سالہ تقاریب سے اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا کا خطاب۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں BJP و ہندو سنگم کے زیر اہتمام پہلگام دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہونے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کینڈل ریلی کا کیا گیا انعقاد۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ شہر میں SRNK ڈگری کالج کی سلور جوبلی تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ اس تقریب میں ریاستی زرعی مشیر پوچارام سرینیواس ریڈی و اسٹیٹ کالج ایجوکیشن کمشنر دیوا سینا MLC انجی ریڈی نے کی شرکت۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف نظام آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا قیام۔ احمد عبدالعظیم کنوینر منتخب۔ ہر جماعت کی نمائندگی کمیٹی میں کی جائے گی شامل۔ صحافتی بیان۔ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا انعقاد ہوا۔ کل بتاریخ 23 اپریل بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء لمرا گارڈن فنکشن ہال پر شہر کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا ہے۔ جناب احمد عبدالعظیم صاحب کو کنوینر منعقد کیا گیا۔ بعد نماز عشاء 9 بجے لمرا گارڈن میں الحمدللہ ایک اجلاس منعقد ہوا اور متفقہ رائے سے مولانا احمد عبدالعظیم صاحب کو کنوینر منتخب کیا گیا۔ کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا اور شہر کے معززین کی حاضری رہی اور سرپرست حضرت مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم رہے، امام و خطیب جامع مسجد، اور ہر جماعت سے 2 احباب کو لیا گیا ہے تاکہ اس کاز کو تقویت پہنچے۔ شہر میں تمام ہی کا یہ مطالبہ رہا کہ ایک اور وسیع کمیٹی علیحدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنایا جانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، جتنے لوگ مل کے کام کریں گے اتنا اچھا، اتنا مضبوط، اتنا بہترین اور اتنا کام آگے بڑھے گا۔ اور اس وقت شہر کے تمام علماء، ائمہ، خطیب اور جتنے بھی دانشور، سنجیدہ اور قیادت والے حضرات ہیں سبھی آئے، سبھی نے مشورہ کیا اور سبھی نے متفقہ طور پر جناب الحاج عظیم صاحب کو، عبدالعظیم صاحب کو کنوینر منتخب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی سب اس میں شامل ہوئے ہیں بحیثیت ارکان، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اس بات کا میں تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے نظام آباد کے سیاسی، مذہبی، سماجی، ملی ساری تنظیمیں آگے تھے
اور ساری تنظیموں نے یہاں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور ضرورت کی باتیں بھی بتائی گئیں اور سب مل کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو باتیں بھی آئیں گی نظام آباد میں اس کو متحدہ طور پر روب عمل لانے کے لیے کوشش کی گئی اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی. میں احمد عبدالعظیم ہوں. مدرسہ عربیہ منبع العلوم ٹرسٹ بابا پور منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان تیسرا سالانہ جلسہ و دستار بندی بعنوان موجودہ حالات میں دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں 26-27 اپریل کو کیا جائے گا انعقاد. مدرسہ عربیہ منبع العلوم ٹرسٹ بابا پور منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام عظیم شان تیسرا سالانہ جلسہ و دستار بندی بعنوان موجود حالات میں دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت منعقد ہونے جا رہا ہے. زیر صدارت و سرپرست مدرسہ حضا ریاست تلنگانہ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی دامت برکات ناظم ادارہ کہف الایمان ٹرسٹ حیدرآباد. مہمان خصوصی ریاست تلنگانہ کے ممتاز بزرگ عالم دین حضرت مولانا احمد عبدالرحمان اطہر صاحب قاسمی و ندوی دامت برکاتہم ناظم مدرسہ امداد العلوم و خطیب مسجد 10 پوسٹ نامپلی حیدرآباد. شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم رشیدیہ مہندی پٹنم و خطیب مسجد گنج شہیدہ حیدرآباد. ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی عرفان زمزم صاحب قاسمی دامت برکاتہم. ناظم مدرسہ اصلاح البنات کاماریڈی ناظم مدرسہ اصلاح البنات کاماریڈی بتاریخ 26 اپریل 2025 27 شوال المکرم 1446 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء متصل بمقام احاطے مدرسہ عربیہ منبع العلوم ٹرسٹ مسجد عرفات بابا پور منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد. خوش نصیب حفاظ کرام شیخ شہباز والد شیخ اقبال صاحب محمد وسیم زید ولد محمد عمران صاحب شیخ حذیفہ والد شیخ منیر صاحب مرحوم. طلباء کرام کا مختصر تعلیمی مظاہرہ ہوگا. خواتین کے لیے پردے کا معقول نظم رہے گا. نوٹ: تمام شرکاء کے لیے بعد نماز مغرب تام کا نظم رہے گا. الدیان جامعہ طلباء و اساتذہ کرام مدرسہ عربیہ منبع العلوم ٹرسٹ و جامعہ ٹرسٹیان و نوجوان بابا پور منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ جلسے میں ضرور شرکت کریں. جلسے کی رسم اجرا کے موقع پر یہ مولانا توفیق صاحب مفتی محسن صاحب حافظ ریاض صاحب حافظ سراج صاحب حافظ الیاس صاحب حافظ عدنان صاحب حافظ مصباح الحق صاحب اور عظیم صاحب شاہد صاحب سید امتیاز صاحب شکیل صاحب سعید صاحب عبدالجلیل صاحب اقبال صاحب عتیق سرپنچ صاحب عبدالرحیم ٹیچر صاحب عبدالحکیم صاحب شبیر صاحب یہ حضرات موجود تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ عربیہ منبع العلوم ٹرسٹ باباپور منڈل بھیمگل کے زیر اہتمام تیسرا عظیم الشان سالانہ جلسہ و دستار بندی حفاظ کرام بعنوان موجودہ حالات میں دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت بتاریخ 26 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام احاطہ مدرسہ عربیہ منبع العلوم مسجد عرفات کے حصے میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم سرپرست مدرسہ حاضہ و ناظم ادارہ کیف الایمان ٹرسٹ حیدرآباد اس کی صدارت فرمائیں گے. اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاست تلنگانہ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر ندوی صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا احمد اللہ نثار صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم اس جلسے میں مہمان خصوصی ہوں گے. اور انشاءاللہ اس جلسے میں تمام شرکاء کے لیے بعد نماز مغرب طعام کا نظم رکھا گیا ہے اور خواتین کے لیے اس جلسے میں پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے. آپ ناظم جلسہ کی حیثیت سے اس جلسے میں حضرت مولانا مفتی عرفان زمزم قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. امسال اس مدرسے سے 3 طلباء کرام
حافظ بن چکے ہیں. انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی. آپ تمام حضرات سے کثیر تعداد میں اس جلسے میں شرکت کی ہم سبھی حضرات پرخلوص خواہش کرتے ہیں. پہلگام حملے کے خلاف گوداوری کہنی میں کے کویتا کی قیادت میں کینڈل ریلی کا انعقاد. رکن قانون ساز کونسل BRS کی کویتا نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف کے کویتا کی قیادت میں گوداوری کہنی میں موم بتیوں کے ساتھ ریلی نکالی گئی اور پہلگام متاثرین کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا گیا. مولکین کو خراج پیش کیا گیا. شرکائے ریلی اپنے ہاتھوں میں بینرز تھامے ہوئے تھے جس میں پہلگام حملے کی مذمت اور متاثرین کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا گیا. ضلع جج کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والے بھارت لکشمی سے وکلا نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد. ضلع جج کے طور پر بھارت لکشمی عہدے کا جائزہ لینے کے موقع پر انہیں ان کے دفتر میں نظام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے ضلع صدر M جگن موہن گوڈ نے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ حوالے کیا. وہ پرخلوص مبارکباد پیش کی. وہ ضلع میں انصاف کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی خواہش کی. اس پروگرام میں سینئر ایڈوکیٹ وسنترا و دیگر نے شرکت کی. سری کونڈا منڈل کے مقام پر BJP قائدین نے کشمیر کے پہلگام میں کیے گئے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کینڈل ریلی کا انعقاد. سری کونڈا منڈل کے مراکز پر BJP قائدین کے زیر اہتمام کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں کی جانب سے بھولے بھالے عوام کو ہلاک کرنے کی گنہونی حرکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کینڈل ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس موقع پر BJP ضلع جنرل سیکرٹری N راجیشور نے کہا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد صرف ہندوؤں کو ہی نشانہ بناتے ہوئے وہاں پر موجود مسافرین کو ہندو مسلم کے نام پوچھ کر قتل کرنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے آج سری کونڈا منڈل کے مقام پر BJP قائدین کے زیر اہتمام پارٹی سے بالاتر ہو کر تمام اکثریتی برادران متحد ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کینڈل ریلی کا انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا. اس ریلی میں منڈل صدر سنجیو راجیشور ریڈی N راجیشور لمبادری و مختلف مورچے کے صدر کارکنان و دیگر نے شرکت کی. పహల్గామ్లో జరిగినటువంటి దాడి నిన్న ఏదైతే ఉన్నదో 28 మంది నుంచి 30 మంది వరకు పర్యాటకులు అమరులైన సందర్భం దేశం మొత్తం కూడా సంచలనము అయిన సంగతి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కేవలం ఉగ్రవాదుల దాడి లష్కరే తోయిబాకు సంబంధించిన పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి ఉగ్రవాదులు కేవలం హిందువులనే టార్గెట్గా చేసి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్యాటకులను మీరు హిందువులా ముస్లింలా మీరు ఎవరు అని చెప్పి అడిగి మరీ మన హిందూ సమాజాన్ని హిందువులకు సంబంధించిన వ్యక్తులను మరి కాల్చేయడం అనేది జరిగింది. దానికి శ్రద్ధాంజలిగా సిరికొండ మండల కేంద్రంలో వారికి ప్రభుత్వాలతో ర్యాలీతో تلنگانہ میں آئندہ 2 دن تک شدید گرمی کا امکان. محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات حیدرآباد نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں کے دوران گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. رپورٹ کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 2 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج اور کل شمالی تلنگانہ کے بعض اضلاع میں کہیں کہیں شدید لو چلنے کا امکان ہے جبکہ کئی علاقوں میں رات کے وقت بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی. محکمے نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ریاست کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے. خاص طور پر جمعہ اور ہفتے کے روز چند اضلاع میں گرج چمک تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ان دنوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہے جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے. پہلگام کے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہر ایک دہشت گرد کو گرفتار کر کے یقینی طور پر سخت سزا دینے کا وزیر اعظم مودی نے کیا اظہار. یوم قومی پنچایت کے موقع پر بہار میں واقع مدھوبنی میں قیام عمل میں لائے جانے والے پروگرام میں وزیر اعظم مودی نے شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے پہلگام دہشت گردوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردوں کو سخت وارننگ دی اور خبردار کیا کہ انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی. انہوں نے پہلے اپنے خطاب میں پہلگام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کی جس میں وزیر اعظم مودی کے علاوہ
ایوان میں موجود تمام اراکین نے 1 منٹ تک خاموشی کا اہتمام کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں حملے کے بارے میں وزیر اعظم نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پورا ملک متاثرین کے خاندان کو سہارا دینے کے لیے حکومت یقینی طور پر کوشش کرے گی۔ اس حملے میں ملوث ہر ایک دہشت گردوں کو سبق سکھانے کا اظہار کیا۔ سے پہلے میں آپ سب سے ایک پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں ہیں وہیں اپنے استھان پر بیٹھے رہ کر کے ہی اپنے استھان پر بیٹھ کر کے ہی مون رکھ کر کے اپنے اپنے آرادھیہ دیو کا اسمرن کرتے ہوئے ان سب کو شردھانجلی دیں گے۔ اس کے بعد میں آج اپنی بات پرارمبھ کروں گا۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر بی جے پی کے زیر اہتمام کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کینڈل ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر بھاجپا زیر اہتمام ملک کی ریاست کشمیر میں پہلگام علاقے میں دہشت گردانہ حملے میں فوت ہونے والوں کی تعزیت کرتے ہوئے موم بتی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی جانب سے صرف ہندوؤں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کرنا کافی گھناؤنی حرکت ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے ضلع کمیٹی کے اراکین کے رام چندر نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے والی طاقتوں کا خاتمہ کرنا نہایت ضروری ہے اور انہوں نے حکومت ہند کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں قائدین ایم سرینیواس، ستیش کے گنگادھر و دیگر نے شرکت کی۔ పాశవిక చర్యను ఖండిస్తూ ఈరోజు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో ఈ పాశవిక దాడిలో మృతి చెందిన సభ్యులందరికీ నివాళులు అర్పిస్తూ ఎవరైతే గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। దొంగచాటుగా దాడిని చేస్తూ అరాచకం సృష్టించినటువంటి పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థ అయిన లష్కర్-e తోయిబా దాని అనుబంధ సంస్థలని వెంటనే अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। भू भारती एक्ट फ़ायदा मंद होने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। विलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका में मुनक़िद भू भारती एक्ट शोर बेदारी इजलास से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खिताब करते हुए कहा कि भू भारती एक्ट मुकर्रर वक्त के अंदर अराजी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में काफ़ी मददगार होता है। वो रियासती हुकूमत की तरफ से मुतारिफ़ कराया गया ये नया ROR 2025 एक्ट ज़मीन के हुकूक़ के रिकॉर्ड में किसी भी किस्म के कोताहियों और गलतियों को दूर करने में आसानी होती है। इन्होंने कहा कि दर्नी रिकॉर्ड को भू भारती में इंदराज किया जा सकता है और किसी भी फर्द को अराजी के रिकॉर्ड के मामले में कोई गलती हो तो इस नए एक्ट के नफाइज होने के 1 साल के अंदर दरख्वास्तें हल करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि अराजी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ व अराजी के मसाइल की एकसोई किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तारीख़ी तब्दीली की सिमत या ये नया ROR एक्ट मददगार साबित होगा। किसानों की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की राह हमवार होगी। इन्होंने कहा कि अराजियात के मसाइल रखने वाले किसान इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत हर रोज़ रहा। इन्होंने कहा कि ये नया पायलट प्रोजेक्ट के तहत रियासत के 4 मंडलों में इस माह की आखिर तक तहरीरी तौर पर अमल किया जाएगा। इस मौके पर किसानों की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया गया। इस प्रोग्राम में DCCB
چیئرمین رمیش ریڈی، آرمور RDO راجا گوڈ، مارکیٹ کمیٹی وائس چیئرمین جی نرسا ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. సెక్షన్ 4లో మనకి ఆ ప్రొవిజన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక సంవత్సర కాలం పాటు కూడా రైతులకి ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో కూడా దాంట్లో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడంతో పాటు మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రాష్ట్రంలో ఒక 4 జిల్లాల్లో కూడా ఒక 4 మండలాల్లో మనకి ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కూడా రైతు సదస్సులు ప్రతి విలేజ్ లో కూడా రైతు సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. సో ఈ మే నెల మాసంలో మే 1వ తారీఖు నుంచి కూడా ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక పైలట్ మండలంలో ఈ రైతు సదస్సులు అన్ని గ్రామాల్లో కూడా జరగడం జరుగుతుంది. సో తరువాత మనకి మన జిల్లాలో ఉన్న అన్ని మండలాలు అన్ని విలేజ్లో కూడా ఈ రైతు సదస్సులు గ్రామంలోనే కండక్ట్ చేసి అక్కడ రైతులకి విలేజ్ లో ఏమేమి ఇష్యూ ఉన్నాయి, సో వాళ్ళ భూములకి సంబంధించి కానీ పట్టాదారు హక్కులకి సంబంధించిన గ్రీవెన్సెస్ అన్ని కూడా మనము అక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాటిని కాంపౌండ్ మేనర్ లో కూడా డిస్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి కొత్త చట్టంలో ఏదైతే ప్రీవియస్ గా మనకి రెవెన్యూ కోర్టులు ఉండేవి, అంటే ఆర్టీఓ ఆఫీస్ లో కానీ జాయింట్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో రెవెన్యూ కోర్టులు అనేది ఒక సిస్టమ్ ఉండేది. కానీ మనకి పాత చట్టం ప్రకారంగా కోర్టులు అనేది అబాలిష్ చేశారు. जिला निर्मल भैंसा शहर के AP नगर संभाजी चौक इलाके में कमेटी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. जिला निर्मल भैंसा शहर के मुकाम पर वाक़ई AP नगर व संभाजी चौक इलाके में SP जानकी शर्मिला के अहकामात के मुताबिक शहरी SI ASI के ज़ेर एहतमाम पुलिस मुलाजिमीन कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन ने सुबह के अवलिन सातों मुख्तलिफ देहातों में पैदल दौरा करते हुए बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट न होने वाले गाड़ियों की तंसी करते हुए 2 और 3 ऑटो को जब्त किया. इस प्रोग्राम में ASP भैंसा ने शिरकत करते हुए कहा कि मंडल साले मुकामी अवाम के साथ गैर सालगी पैदा करने के लिए कमेटी राब्ता प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया. इन्होंने अवाम को डर खौफ में मुब्तला न होने की ताकीद की. इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फरहम करदा पर हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अमल आवारी करते हुए गाड़ी चलाते वक्त सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुतालिक दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए गाड़ी चलाए और हुकूमत के साथ ताउन करे. इन्होंने मजीद कहा कि आजकल साइबर जराइम की वारदात में बेपनाह इजाफा हुआ है, इसलिए हर एक फर्द साइबर क्राइम के ताल्लुक से यकीनी तौर पर जानकारी हासिल करे. इससे पहले हर एक फर्द दूसरों की बनावटी बातों में ना आए और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के पूछे जाने वाले मालूमात फराहम करे. पहलगाम के दहशत गर्दाना हमले में जाँ बहक होने वालों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शानदार पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की गई. हैदराबाद के कमांड कंट्रोल दफ्तर में CM रेवंत रेड्डी ने हंगामी इजलास का इनेकाद अमल में लाए. इस इजलास में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्कार, कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड व रियासती वज़रा के अलावा MPs MLAs ने शिरकत की. इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी पहलगाम मुसाफिरीन पर दहशत गर्दों की जानिब से किए गए हमले की सख्त मजम्मत की और इसके अलावा दहशत गर्दना हमले में जाँ बहक होने वालों के लिए ताज़ियत के तौर पर 2 मिनट तक खामोशी का एहतमाम किया. बादअज़ां कश्मीर में फंसे हुए तेलंगाना शहरियों को महफूज तरीके से लाने के बारे में ओहदेदारों से मुशावरत करने की इत्तला मौसूल हुई. इंसाफ की हुक्मरानी का इनेकाद अमल में लाने में अहलिया बाई ने शोहरत हासिल करने का अर्बन MLA धनपाल ने किया इजहार. शहर निजामाबाद के प्रगति नगर मुनुवु कापू कल्याण मंडपम में तेलंगाना रीजन टीचर्स यूनियन TPUS जिला निजामाबाद शाख के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए. अहलिया बाई होलकर 63 साला तक़रीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता MLC M कुमरैया ने शिरकत की. इस मौके पर MLA धनपाल ने कहा कि इस मुल्क में इमरजेंसी सयाह की हुक्मरानी आयद करने वाली इंदिरा गांधी की तारीख के अलावा अहलिया बाई, झांसी लक्ष्मी बाई, रानी रुद्रम्मा, जीजिया बाई,
जैसी बहादुर खवातीन की तारीख से तहरीक लेने का इजहार। इस प्रोग्राम में स्टेट टीचर यूनियन सदर हनुमंत राव, जनरल सेक्रेटरी सुरेश, जिला सदर कृष्णा वेनी, डीईओ अशोक के अलावा दीगर ने शिरकत की। తో పాటు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనేక క్షేత్రాలలో ధర్మశాలలు కూడా వచ్చే భక్తులకు ధర్మశాలలు నిర్మించిన దాత ఆమె 1780లో ప్రసిద్ధి కాశీ విశ్వనాథాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఆమె తన పాలనలో గొప్పతనం ఏంటిదంటే ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా న్యాయబద్ధంగా పరిపాలించిన ఘనత పేరు ఆమెకు చిరస్థాయిగా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకు ఆమె ఏకైక కుమారుడు తప్పు చేస్తే మరణశిక్ష దండించి శిక్ష విధించి ఏనుగులతోటి తొక్కించి చంపించిన. ఎందుకంటే న్యాయంగా ఉండాలి పరిపాలన. ఒక రాజు అంటే ఎటువంటి ఆమె కానీ. बांसवाड़ा SRNK डिग्री कॉलेज में सिल्वर जुबली तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में वाक़ई SRNK डिग्री कॉलेज की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब के तहत मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि तलबा को आला तालीम फराहम करने में SRNK डिग्री कॉलेज के फैकल्टी की कोशिश की सताइश की। इन्होंने कहा कि कॉलेज का आगाज़ अमल में लाने से अब तक तकरीबन 1353 अफराद ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें अब तक 10,000 अफराद को सरकारी मुलाजमतें मिल चुकी है। ये सब कॉलेज के लिए अराजी हवाले करने वाले अनजहानी श्री रामा नारायणा की खूबी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्टेट कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर देवासीना MLC अंजी रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। అభినందనలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. ఈ కళాశాల స్థాన బలం ఏందో అందరికి రాదు. కళాశాల ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం అడ్మిషన్ తీసుకొని పట్టభద్రులైనటువంటి వారి సంఖ్య 13,053 మంది. ఈ 13,053 మందిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సంపాదించిన వారి సంఖ్య 10,000 మంది. బహుశా నేను అనుకుంటాను ఏ కళాశాలలో కూడా ఇంత శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావు. సహృదయంతో ఒక్క రూపాయి లేకుండా విరాళంగా మనకు మొత్తం 12 ఎకరాలు ఇచ్చినటువంటి దాత రామనారాయణ కేడే గారి యొక్క పుణ్యమే ఈ కళాశాల చదువుకున్నటువంటి వారికి ఉద్యోగాలు రావడానికి కారణమని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरीन को नवीपेट लिटिल फ्लावर हाई स्कूल तलबा ने पेश की खराज अकीदत। नवीपेट में वाक़ई लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में पहलगाम में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमलों में जाँ बहक होने वालों की ताज़ियत करते हुए शानदार पैमाने पर खराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट तक खामोशी का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन के अलावा तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। धरपल्ली व इंदलवई मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी धरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तूफ़ानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। पहले मरहले के तहत तरक्की कामों में रूरल MLA भूपत रेड्डी के साथ A नरसा रेड्डी, धरपल्ली मंडल कांग्रेस सदर आरमूर चिन्ना बालराज, TCB सीनू, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, मार्केट कमेटी डायरेक्टर M नायक, L रामुलू व मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंचों के हमरा व धरपल्ली मंडल के मद्दुल इलाके में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर कमेटी हॉल की तामीर से मुतालिक अराजी पर पूजा पाठ अंजाम दी और सताई पेट देहात को मॉडल विलेज के तौर पर मुंतखब करके इंदिरा माँ घर के तहत मंजूर होने वाले 118 घरों की तामीर का जायजा लिया। बादजा रूरल MLA CC रोड कामों के अलावा स्कूल से मुतालिक कामों का संग बुनियाद रखा और इसके अलावा वाड़ी ग्राम पंचायत भवन की तामीर से मुतालिक अराजी पर सूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इयाला రైతుకు బోనస్ ఇస్తున్నాం, ఇయాల ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇందిరా ఇల్లు ఇస్తున్నాం, ఇయాల సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం. మరి ఎక్కడైనా బీజేపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారా? ఇయాల 29 రాష్ట్రాలు వాళ్ళే అధికారంలో ఉన్నారు కదా, ఇస్తున్నారా? మరి చెప్పడం కాదు, పేదోడి పొట్ట నింపాలా. ఇవాళ భూభారతి చట్టం మీద ధరణితోని భూమి సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇలా భూభారతి చట్టం తీసుకొచ్చినాం. మనం తీసుకొచ్చి ఇలా మీరు ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో మన అధికారులు మీ గ్రామానికే వస్తారు, మీ గ్రామానికే వచ్చి మరి మీ యొక్క భూమి యొక్క ఫిర్యాదులను తీసుకుంటారు.
తీసుకొని జూన్ 2 నుండి इख्तिताम से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में वाकई कमांड कंट्रोल रूम में सीएम रेवंत रेड्डी के ज़ेरे एहतमाम हंगामी इजलास का किया गया इनेकाद। पहलगाम में जाम बहक होने वाले मुसाफिरीन को पेश की खराज अकीदत। इस इजलास में टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्कार व दीगर ने की शिरकत। धरपल्ली व इंदलवई मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। इंसाफ की हुक्मरानी इनेकाद अमल में लाने में अलिया बाई ने शोहरत हासिल की है। जिले के प्रगति नगर में वाकई मुनूरू कापू कल्याणा मंडपम में TPUS के ज़ेरे एहतमाम अहलिया बाई 63 साला तकारीब से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा का खिताब। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में BJP व हिंदू संगम के ज़ेरे एहतमाम पहलगाम दहशत गर्दाना हमले में जाबहक होने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कैंडल रैली का किया गया इनेकाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में SRNK डिग्री कॉलेज की सिल्वर जुबली तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इस तकरीब में रियासती जरी मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व स्टेट कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर देवा सिन्हा MLC अंजी रेड्डी ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।